ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ କିପରି ଆମର ଭାସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଉଛେ ବିନକା ପାପକ୍ଷ ଘାଟର ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ କିପରି ଆମର ଭାସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ପାହାଚ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାସୁଥିବା ମନ୍ଦିର ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାପକ୍ଷ ଘାଟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା ସହର ପାଖରେ ଅଛି ପାପକ୍ଷ ଘାଟ ଓ ପାପକ୍ଷ ଘାଟରେ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଭାସମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ପାପକ୍ଷ ଘାଟ ଏଠି ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ପାପକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାପକ୍ଷ ଘାଟ। ଘାଟରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପାପକ୍ଷ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରି ଏହି ପାପକ୍ଷ ଘାଟର ବରଗଛରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପାପକ୍ଷ ଘାଟର ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରୀ ଗଜପତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେହି ପାପକ୍ଷ ଘାଟର ବରଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପାପକ୍ଷ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରି ଗଜପତି ଏହି ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ବରଗଛର କୋରଡ଼। ବେଶ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏପଟେ ଆସୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ମୁଖଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ এই ବରଗଛର ମୂଳ ନାହିଁ। ଆପଣ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଳ ଦେଖିପାରିବେନି। ସବୁଆଡ଼େ ଓହଳ ହିଁ ଓହଳ।
अनेक गुड़िया रास्ता अच्छी पार्श्व रास्ता देखंतु ये हूँ पापक्ष घाटर से ही पवित्र ओहल देखंतु देखंतु ये प्रबल वर्षा होची मु आपन को देखौ ये हूँ प्रवेश पथ देखंतु मु आपन को देखौथिली ये प्रवेश पथ रे ये आम कोरोड रे आसीबा देखंतु पहल रे वर्षा होची प्रबल देखंतु ये बहुत माने संकीर्ण अच्छी आम या मध्य आसवा देखु आपण को लाइव देखा किपरि होइछि देखंतु या मध्य आम आसुछु देखंतु किपरि ए कोरोड एपटे रास्ता अच्छी देखंतु सेपटे मध्य रास्ता अच्छी एपटे कोरोडरू रास्ता बाहरी सेपटे मध्य बाहरी देखो एपटे मध्य रास्ता अच्छी एपटे मध्य आपण जाई परिबे ये हूँ सही रास्ता जो रास्ता जेकरी आम आसी थिले तो देखंतु ये हूँ से कोरोड देखंतु एपटू ए मुख्य एपटे गजपति बाहरी थिले आउ गोटे अच्छी देखंतु गुप्त पथ या गुप्त पथ कह जाए पार्श्व पथ एपटे दे बाहर को बाहर रास्ता अच्छी एपटे गजपति बाहरी थिले आउ से पाप मुक्त होते देखंतु ये रास्ता देखंतु मु देखो आपण को से रास्ता रे बाहरी आम ये आज वर्षा प्रबल हो ये देखो सी पार्श्ववर्ती रास्ता ये पार्श्ववर्ती रास्ता मु केते दूर आसी सारे देखु मो पछपटे देखु से कोरोड किपरि होइछे देखु बहुत दूर आसिली ये हूँ से रास्ता देखु आम बाहरी एवं रास्ता रे प्रथम गोड़ बाहर करेंगे आपण पेटर ये लगी जाऊँगी बाहर करने चेष्टा करेंगे माने आग गोड़ मुंड बाहर करेंगे ना बाहर पारे गोड़ प्रथम बाहर करेंगे मुंड बाहर कर घसी बाहर पड़ी चेष्टा करेंगे आपन को ये अंश बाहरी गले बाहरी जी देखु चेष्टा करुँची माने गोड़ बाहर करेंगे मुंड बाहर करेंगे बाहरी पारे बाहरी न पारे चेष्टा न करवा कथा जय भोलेनाथ जय जगन्नाथ बैक टू बैक जय जगन्नाथ जय श्री कपिलेश्वर महादेव जय श्री कपिलेश्वर महादेव जय श्री पापक्ष घाट बर्तमान आम भाई जाऊन भितर प्रवेश करुँच हाँ चलतु देखंतु ओ जय श्री कपिलेश्वर महादेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री कपिलेश्वर देखंतु पापक्ष घाटर सुंदर दृश्य देखंतु महानदी पवित्र महानदी ये हूँ से पापक्ष घाट देखंतु जय भोलेनाथ जय माँ अन्नपूर्णा से ही पथ देखंतु से यही कोरोड देकरी आम आसवा पापक्ष घाटर यही प्रसिद्ध बरगछ देखंतु जय भोलेनाथ जय माँ पार्वती ओम नमः शिवाय
जय श्री कपिलेश्वर महादेव। चलतु पवित्र पापक्ष घाटर परिक्रमा करवा। देखंतु एही बटवृक्षर चतुर्पार्श्व कौन सब रही, किपरि गुप्त सुड़ंग सब रही, गुप्त द्वार सब रही, टिके देखिबा। पुरी गजपति असाध्य रोगरु मुक्त होइथिले, तांकर समस्त पाप कटि जाइथिबारु एहा पापक्ष घाट अटे। रास्ता अछि ए बरओहळ पापक्ष घाट एठी नाही कौनसी प्रकार मूल गछर, केवल ओहळ ही ओहळ। देखंतु केतोटी रास्ता अछि, देखंतु ये गोटे रास्ता अछि, देखंतु एपटे देखंतु देखंतु किपरि से भितरे कौन गोटे बर ओहळरू अठा बाहरला भरी जना पड़ुछि। देखंतु किपरि भयंकर हेछि। पापक्ष घाट देखंतु ए कोरड़ मध्य किपरि केते भीतर को अछि। देखंतु कोरड़ देखंतु अंधार किटकिट हेछि। देखंतु जय श्री कपिलेश्वर महादेव रहिला। एठारे रहिथिले गजपति, तेणुक मंदिरर नाम रहिला। देखंतु रहिला। वर्षा हेले ही मंदिर भासुथिबा मंदिर परी दृश्यमान हेबो। श्री जगन्नाथंकर मंदिर पापक्ष घाटरे देखंतु बंधु माने। मोर चैनल माय टेम्पल्स टूर एंड ट्रैवल रे देखंतु। जय जगन्नाथ।